This is special performance. Brewog Audio Professional and Brewog Studio. Ready. Soalnya katut penak. Oh, gue lihat diputer nih mahku mas, saya nih mah munggo. Dewi itu. Lagu itu bawa nang suara. Lagu ini penak, soalnya katut penak. Makanya do lali. Ayo, ini mungkin penak, nih son munggo. Gitu. Ayo men, wis. Lagu ini mas. Cherry. Ya. RWJ. Gantian. Mari kita beri satne. Kok nggak brewog ada diputer sih, Met? Nah, Met. Brewog wis terkenal jadi puter. Sing belum. Iki Mas David ya, penalti iki kok lagune beli. Oh iya, Mas.
Talk and bombast. Cek. Ampun asal. Muni asal. Sol, boleh asal. Ngantuk deh. Nenek sinyal ngantuk deh. Piye Mas? Iya Mas HP piye? Iki gurung kena lagu Scorpion nih Blizzard lho. Gak trimo. Ojo setel lagu nih brewok kowe. Mau. Piye? Boleh lho. Piye? Oh enak ya lagune ya. Lagu gue wis Sing penak ki soalnya apa lagune to? wis bodor roh. Si Scorpion met. Scorpion. Totalan carry, totalan carry met. Totalan carry. Pokoknya setel no ae. Mulih